जय जगन्नाथ। नमस्कार। मु तपन तपन डाइजेस्ट को आपण को स्वागत। 2025 मसीहा बृहस्पति चलन एवं यही बृहस्पति महाग्रहंकर गोचर रे समग्र द्वादश राशिचक्र गभीर भाव में प्रभावित होगा जाउथिबा बेले आजिका उपस्थापन जानिबा धनुराशि जात व्यक्ति बा धनुराशि उपरे बृहस्पति गोचर कौन ज्योतिषीय प्रभाव रोचे। बृहस्पति महाग्रह वर्तमान शुक्रंगर राशि वृष राशि रे अवस्थान करिसेंते। चलित 2025 मसीहा मे मास 14 तारिख बुधवार दिन बृहस्पति महाग्रह गोचर रे मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे। बृहस्पति महाग्रह द्वादश राशिचक्र गोटे राशि रे प्राय 13 मास पर्यंत अवस्थान करिथांती। बृहस्पति वर्तमान शुक्र महाग्रहंकर राशि तथा द्वादश राशिचक्र द्वितीय स्थान वृष राशि रे अवस्थान करिसेंती। चलित 2025 मसीहा मे मास 14 तारिख बुधवार दिन बृहस्पति गोचर रे बुध महाग्रहंकर राशि मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र बृहस्पति को ग्रह जगतर सर्वापेक्षा शुभ ग्रह बोली दर्शाई थाए। या छड़ा बृहस्पतिंकर रहिथिबा 3 गोटी दृष्टि को मध्य शुभ दृष्टि हिसाब से ग्रहण करिथाए। नैसर्गिक राशिचक्र नवम राशि धनु राशि एवं द्वादश राशि मीन राशि अधिपति बृहस्पति होइथिबा बेले राशि चक्र बा जातकर जेउ स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करिथांती सेही स्थान ठारू पंचम सप्तम और नवम स्थान को बृहस्पति दृष्टि प्रदान करिथांती। बृहस्पति धन जन ज्ञान शिक्षा सुख समृद्धि वैवाहिक जीवन और संतान कारक ग्रह होइथिबा बेले जातकरे बृहस्पतिंकर शुभ स्थिति यही सब क्षेत्र में व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करिथाए। आउरी अधिका कथा है बृहस्पतिंकर दृष्टि जातकर जो स्थान उपर पड़िताए सही सब स्थान रे शुभत्वर विशेष शुभ फल व्यक्ति पाई पारिथांती। धन जन गोप लक्ष्मी रे परिपूर्ण हेबा सहित समाज रे प्रतिष्ठित और सम्मानित होइथांती। परोपकार रे व्रती होइथांती। देवता ब्राह्मण प्रति भक्ति रखिबा सह आध्यात्म जगत प्रति मध्य आकर्षित होइथांती। धनु राशि अधिपति निजे बृहस्पति होइथिबा बेले 2025 मसीहा मे मास 14 तारिख रे हेबाकु थिबा बृहस्पति चलन बा बृहस्पतिंकर गोचर धनु राशि पई बहुत शुभ फल प्रदान करिवार प्रबल संभावना रही अछि। धनु राशि पई वर्तमान बृहस्पति धनु राशि षष्ठ भाव वृष राशि रे अवस्थान करुछंती। मे मास 14 तारिख पर बृहस्पति धनु राशि सप्तम भाव मिथुन राशि रे अवस्थान करिवे। ज्योतिषीय आप्तवाक्य अनुजाई जामित्र संस्थे विपुलांच लक्ष्मी अर्थात जातक चक्रर चंद्र थिबा राशि रे सप्तम भाव रे बृहस्पति महाग्रह गोचर करुवा बेले जातक बा व्यक्ति को विपुल लक्ष्मी बा विपुल धन प्रदान करिथांती। एही ज्योतिषीय वाक्यर सठिकता आमे अनुभव और अभिज्ञता रे सत्य बोली प्रमाण पाइछु। अर्थात जातकर चंद्र थिबा राशि रे सप्तम भाव रे बृहस्पति रहिले सेही 13 मास मध्य जातक बा व्यक्ति विभिन्न सूत्रु तथा विभिन्न उपाय रे विपुल धन प्राप्त होता है। धनु राशि पाई बृहस्पति प्रथम और चतुर्थ भावर अधिपति होई सप्तम भाव रे अवस्थान करुथिबारु बृहस्पतिंकर पंचम दृष्टि धनु राशि एकादश भाव आय भाव तुला राशि उपरे रहिब। तेणु धनु राशि जात व्यक्ति मे मास 14 तारिख परठारु प्राय 13 मास पर्यंत आय भाव बा लाभ भाव
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଥବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ରାଶି ଧନୁରାଶି ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ। ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଜ୍ଞାନାର୍ଜନରେ ମନ ବଳାଇବେ। ଅବିବାହିତ ରହିଥିବା ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିକର ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିଥିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନୁରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ଭ୍ରାତୃସୌଖ୍ୟ ରହିବ। ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ସହିତ ମନପସନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଗୃହ ବା ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସତର୍କତା ନ ରଖିଲେ ଶରୀରରେ ମେଦ ବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଓଜନ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପେଟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମୁଣ୍ଡର ଆଗପଟୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଳମାଳ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ବ୍ରୂଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଠନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଭ ଫଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।